Alhamdulillah, ambe lame ba chemani musoma bela jele fo kafo au bela jele ni nyantuma maubedu kiramanto yana abe wati jambo anti video kuradla la sonama anje nyoma sorobi eba ambe kanu ba ni lame ba bela jele fo ni video ni kono kuma mbe anfe kafo yi toujours oye anga moya kode sabu ndo fo yana shen chama nega doni anye simbe adamade yade dine kote nga adamade ni manye iga ko bebiche ode yato anga doni nyesinde no adamade ma no eka alaka program kala adamade ki kama ya do akono sabu je kabako sode ni je flay kanga do ka fo ndo be kola ndi sege ko foye afamna mogo fe ka fo ala be nyuma ke mogo be juguma ke o de blala be kuna o kama soro ni je jatemine e baye ala e janeme jo mogo kunte janeme dunye juguma dai donc ab sega ke jen yere kono nyuma ni juguma de be nyuma fale wala sa jen ka sega ta onga kele de be ke tugo be sharia o de bi ta tugo be wala sa juguma kana se ka wara note hali juguma fitini ale bi se nyuma chaman juguma kele abi se aywa nyuma kemena o de la galo kele miseka hali tien kemebe on ni don ba obi nyuma jeni nguma sugu de la sabu mo ba foko ko ni galo e chien san keme boli ko tien mana wuli sokono da kele kwa ba so mais o ba soro tien nyanina tien ka 100 keme boli galo ka 100 keme boli e tien sigileno tien na wuli kwale be galo ben kamene 100 keme tamana a tien fana be segane donc mi fe kam mi fo o yoro sugu numude adamade ya gele ya yoro wi walma e ka blay kuna ka fo ye fin mi soro jele nyana halala yala ko o fin ti se ka tunu walma sundi se ko ta ko parce que dalenu ala la walma e ya soro wo shijila nina nyongo de non bon o de bin nana ni foka na se adama de ka mir ka fo a ne islamé de ni banane ye kafiri o kungoy kano blay kuna o te je furbade donc e ka blay kuna ne farafin de ni kungo ni ye tubabu tay walma tubabu ka bla kuna ne faraje de ni kungo ni ye aywa farafin tay no olu nunu ye famu balaya de o ye koye adamade o ka dlalew o bi se ka koye nga ala ka ko ni tle bora abi jamana be de kuna ni kalo bora abi jamana be de kuna ni fie bi ci abi ci jamana be sadiri aci afanga ga boyoro do la ni do e me o ye awuli tugo de note ala fedron dien be du kelende on de be dien tanfara donc o be ke sababu ye hadama de ikangan ka doka fo ni enyena ni mogonyomo manye iga here dansigilenu wala ame boka niveau mogoyi ka yirawla ka fo abalma kena udinga karim sango kelinde do lokoka do lokoye femi adama de ya nyefole de do o san ba flani mwan anyo san kibaru di awma tugo chamana o alhamdulillah ala ya ka dugu jara ka aminu to balula amba kono bi o ala nana kanana kala jarabi jadi bana wulida donc ambe mi fo mo yi jadi bana te bila ko fendo de be adama de u be nyine oko anyere ka doni nyo fonga baro kono tuma kono ka koro adama de ni fengo fendo nyuma fara juguma kan kololo bala ko don kololo de fle ambe no fe bi ani peut-être adamade ya nyele ko jugu o kololo de do banate galoni banay nyere de gambe mi fo mo yedron kilingele beki yere tanani nambe tangana kilingele peut-être o beke furuba tanay ambema donc hakilu kamir dron mu de be mo tanga banay no te ala la bana o de do ngam mune yake nayota ka ke comme on clé dron de la bana furuba banana non ote atemena kakoro
mais bana jadi bana shima na feo fo akasoro adama dew de dansa ko kira ube ci chogo mina bana ube jigite ne ni ya ye kira do wore ci la o ba soro folo nana ni sharia minye mogo nana o bafuye donc abi kira wore ci kira kurabina oh obi chogo mina bana nunu be adama dew waju ka adama dew hakili jigi diɲɛ latigɛ ko la walasa mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna ala ko ye tiɲɛ ye mɔgɔ ko ni ala ko de ye diɲɛ ye sabu munna ne ye diɲɛ filɛ bi i b'a ye k'a fɔ an ɲɛ yɛlɛla ka taa se yɔrɔ la min nana ni degun ye mais bana ka yɛlɛma ka diɲɛ bɛɛ minɛ o y'an yɛrɛ ka kɔlɔlɔ ye sabu diɲɛ bɛɛ donna ɲɔgɔn na moyen de transport cayala moyen de communication cayala donc an bɛɛ kɛra du kelen ye ni bana ye sini minɛ bi Chine a bɛ se ka se Mali la a bɛ se ka se Espagne a bɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ parce que mɔgɔw t'i sigi u bɛ yaala bolifɛnw moyen b'an bolo ka yaala ka don ɲɔgɔn na bon o b'a to mɔgɔ bana yɛrɛ bɛ cari mɔgɔw yɛrɛ de b'a cari k'a kɛ komi ala dimina kɔrɔ k'a cari bɛɛ kunna k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka donɲɔgɔnya de y'a cari n'o tɛ tuma dɔ la ni don dɔ don ni avion tile tɛ mobili tile tɛ téléphone tile tɛ réseaux sociaux tɛ a yɛrɛ k'a jateminɛ bana in tun bɛ se ka na ka ban Chine peut-être jamana dɔ tun t'a dɔn yɛrɛ donc o ɲɔgɔnnaw de don quoi an yɛrɛ ka donɲɔgɔnya teliya n'a caya o de ye bana fana kɛ ka diɲɛ tonkun duuru bɛɛ minɛ ɔ o ye ala nɔ ye sa mais an yɛrɛ ka kɔlɔlɔ b'a la n'o tɛ bana bɛ jigin yɔrɔ kelen de dugukolo dɔ effet de b'a sama walima n'a bɛ poyi a bɛ poyi yɔrɔ dɔ de la mais tuma dɔ la a kun bɛ se ka dan sira la n'a y'a sɔrɔ kunun don donc o de y'a to mɔgɔw kabakoyara mais ni fana ye an ka faamu ta an ka faamu nana diinɛw kɔnɔ adamadenyaw kɔnɔ fo ka na don ala contre la grand jamais ala ma cɛman fila dilan u ka rapport kɛ fiyewu mais e ka jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ diinɛ dɔ la muso naani furu ti bɛn diinɛ dɔ la muso fila furu ti bɛn mais cɛ kelen ka muso fila furu wa ou bien cɛ fila ka furu ɲɔgɔn a yɛrɛ k'o lajɛ mais n'a ye programme bɔ ala ka programme na pewu k'a bɛ taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ n'a y'a sɔrɔ se b'an ye bi n ko an tun bɛ dɔ fara tile heure kan ni se b'an ye bi an tun bɛ dɔ fara su bonya kan parce que an occupé la bi tellement que an chargé len don an yɛrɛ fɛ dɔ ka fara tile kan mais tile b'a cogo la dɔ ti fara o kan waatiw cogo kosɔn dɔ ti fara su kan mais an bɛ k'an ka nature yɛlɛma diyagoya la n'an ka faamu ye ala contrôle la n'o tɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu muso ni muso ka ɲɔgɔn furu n'i ka sagaw y'a kɛ est ce que i tɛ taa ɲininkali kɛ n'i ka sɛw y'a kɛ i tɛ taa ɲininkali kɛ mais e k'a lajɛ kɛ adamaden n'a hakili ɲumantigiya a n'a ka ala dɔn de bɛ ban cɛ bɛ ban muso la ka cɛ furu ka k'i muso ye donc a bɛ rapport kɛra yɔrɔ min na est ce que ala ye farikolo dilan min kɛ a ma yɔrɔ bɛɛ bila a ka baara la wa est ce que o yɔrɔ bilala rapport de kama wa cɛ ni cɛ ka se ɲɔgɔn ma donc an ye ala sɔsɔ donc n'a ye ala ja a bɛ se ka a sago kana k'an ladi n'o tɛ ala ye muɲubasa min ye aw b'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko ala bɛ dimi diɲɛ kɔrɔ ka diɲɛ wuli anw yɛrɛ tun ti na kojugu kɛra ka tɛmɛ min tɛ nin si ye setigi bɛ baga fantan ma kɛlɛ banbaliw ni fɛnw bon politiki ni diɲɛ faamu ɲɛ yɛlɛla kojugu donc anw fɛ kodɔn kɔlɔlɔ de b'an kɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ dɔrɔn bon ni adamadenw sera k'a faamu ni maratigiw ni setigiw ye sariyaw latile n'o tɛ mɔgɔ fati don mɔgɔ la i ka papier dilan ko cɛ ni cɛ ka furu k'o furu papier dilan yɔrɔ ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ bana a tɛ dabila donc o ye bana ta ko ye an bɛ dugawu kɛ ala ka bana in nɔgɔya ala k'an kisi a basi ma a bɛ jamana minnu na ala k'u tanga ala ka hinɛ an na ala ka se ka bana in bɔ an kan n'o tɛ nin fura tɛ mɔgɔ bolo i bɛ ko dɔ de kɛ dɔrɔn n'o tɛ n'a ka di ala ye bana bɛ jigin i kan fiɲɛ fɛ hali n'i ma maga mɔgɔ la o tuma an kɔni bɛ jabaru masa de deli a ka hinɛ an na a k'a dɔn k'a fɔ adamaden yɛrɛ ale yɛrɛ ye hakili min d'an ma a k'a dɔn ko a ye fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ ko adamaden bɛna dan sago o de la ale ye jahanɛmɛ jɔ ka bila a yɛrɛ b'an dɔn donc ala ka yafa an ma an ka kɛwale juguw la a ka hinɛ an na a ka bana in bɔ diɲɛ kɔnɔ an ka se ka nin b'a bɔ ladili ye an ye o minnu sara a bɛ minnu na ala ka se ka dan sataw ka danni ma kɛnɛ banabaatɔw ka kɛnɛya minnu a ma min sɔrɔ bɛɛ y'a ye sa bɛɛ y'a mɛn bɛɛ ladila sa
o kuma nin b'a bɔ an b'a ɲini Jawaru masa fɛ a k'a dan nin ma n'o bɔra yen donc Karim Sanogo de bɛ ka kuma o fɛ san 2020 hukumu kɔnɔ baara cogoyaw la an ye yɛlɛmɛ don kow la a bɛ an ye a fɛnw bila sa mais a ma mɛn ne yɛrɛ da fɔlɔ jamana in kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ baara o baara ni i ka baara i ye min dɔn n'i ma se ka nafolo sɔrɔ o la n balimaw i tɛ min dɔn i bɛna taa wari ɲini o la wa anw tɛ politiki kɛ fɛrɛ foyi t'an bolo aw ka nin baara ninnu nani ka papier in k'i da kan f'u ye ne ka baara bɛɛ ye nin i banana n'a fura bɛ n bolo n k'i furakɛ i ka wari di yan en tout cas ne kɔni bɛ yan maaya kow dilanli kama wa fɛrɛ wɛrɛ tɛ n bolo nin kɔ n'a fɔra ko ne tɛ sɔngɔ sɔrɔ o la y'a dɔn o ka gɛlɛn donc n b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn a m'an tɔɔrɔ koyi mais ne de bɛna dɔ fara sɔngɔ kan o de la ne bɛ yafa ɲini aw fɛ a ka faamu ni hakili ye kunun hakɛw dɔ tun bɛ ko dɔ dilan bi o t'o dilan ne ye baara nin daminɛ ɲinan y'a san 22 de ye ni ne ko n bɛ yɛlɛmɛ don sɔngɔ la parce que n'i nana i ka fɛn yira mɔgɔ la n'u nana sɔrɔ a qualité ka ɲi i bɛ se ka wari ɲini sa dɛ sabu dɔw bɛ na aw bagabagaya ka wariw minɛ k'a sɔrɔ bon a tɛna n'a sɔrɔ tiɲɛ don kɔfɛ mais ne ta in ne m'a fɔ n bɛ nafolo baara kɛ ko n kalila o kan n m'a fɔ n bɛ mɔgɔ furakɛ ko n kalila o kan dɔnni tɔ bɛɛ ye peut-être ye ni Ala y'a minɛ a caman bɛ na n bɛ se ka mɔgɔ mako dilan n bɛ se ka nafolo baara k'i ye nka ne tɛ se ka kali n'a ye nka n bɛ kali ni min ye o de ye dolo ye n'i y'i ka dati di ne ma i bɛ sa cogo min bana minnu b'i sɔrɔ i bɛ hɛrɛ min sɔrɔ i tɛ min sɔrɔ i bɛ kɛ mɔgɔ sugu min ye n b'a bɛɛ f'u ye n'i kura n'a ye dɔrɔn i bɛ lafiya wa n'i ye ne ta sɔsɔ i b'a kin k'a don tulu la k'a don jaba la i tɛ k'a ye sabu ne dara dolo ko la Ala bolonɔ de don Ala ka bila de don a tɛ se ka sɔsɔ o la an kɔni bɛ waso ni dolo ye dɔnni caman b'an na olu ye Ala deliw de ye n'i ye Ala deli n'a ma sɔn ayiwa o y'o ye komi i bɛ mɔgɔ dɔ furakɛ a tɛ kɛnɛya komi i bɛ se ka nafolo baara kɛ mɔgɔ dɔ ye a tɛ ɲa komi i bɛ se ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ a ka ko dɔ ɲɛ sɔrɔ a tɛ ɲa olu kɔni ye Ala deli de ye an tɛ kali n'o ye mais an bɛ kali ni min kɔni ye en tant que i bangena ntɛnɛn k'o fili t'o la ni ne ko i bɛ kɛ ka sigi n'o ye o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ye sɔngɔ minnu don ɲinan o de ye k'a fɔ n'i bɛ Mali kɔfɛ n'i mako b'i ka horoscope la an b'a k'i ye dasi 4000 i bɛ 4000 de ci ka na an b'a dilan i ye ayiwa n'i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ 2000 de ci i bɛ ne kumakan sɔrɔ min bɛ ka i ka maaya ɲɛfɔ o sɔn bɛ ci ma WhatsApp ni fɛnw fɛ n'i yɛrɛ bɛ papier fɛ an b'o fana kɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ papier bɛ se ka se ma o kuma papier 1400 n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔfɛ papier ye 2000 ye donc ni sɔngɔw de sigila ni ci wɛrɛ bɛɛ ye sisan o ye fɔnkan de ye parce que nin de ye baara principal ye n'o tɛ n bɛ baara caman kɛ donc n'i nana ni kungo wɛrɛ ye an b'a juger de an b'a lajɛ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ ni an bɛ se ni e yɛrɛ bɛ se n'an ye min f'u ye n'o se kɛra ye an b'o dilan o bɛ bana na o bɛ Ala deli la o bɛ nafolo ko la o bɛ muso ko la ayiwa o bɛ degunna ko wɛrɛ la o bɛ faama kungo la en tout cas degun fɛn o fɛn b'i kan n'i nana o prix ma sɛbɛn an bɛ kuma de an bɛ bɛn o la donc n'an bɛn o la an b'o k'i ye o la an bɛ Ala fo k'a barika da ka a yɛrɛw fo aw minnu ye danaya sɔrɔ kuma in kan toujours coronavirus ko nalen émission dɔgɔyara sabu a b'a kalama émission caman ye sufɛla de ye donc sufɛ bɔli papiyew bɛ n bolo koyi mais n m'a kanu tuma bɛɛ faamaw k'i jɔ sira la ko papo o ma nɔgɔn ne ma donc kɔrɔlen ninnu bɛ latɛmɛ a k'a lafaamuya kosɛbɛ n'Ala ye bɔda d'an ma kɔfɛ donc an bɛ se ka kuraw k'aw kun min kɔni ye tilefɛ sigo ye n'o ye sigo kɛnɛ ye o bɛ sigi k'an bɛ min fɔ lamɛnbaaw ye sigo ko kan sigo ko nin ye farankan de ye ne ka baara la ne ka baaraw la kɛrɛfɛta don n b'a ye WhatsApp kan a b'a kanu tuma bɛɛ a bɛ n wele a b'a fɛ n k'a ka sigo fɔ mɔgɔw yɛrɛ fɛ n ka sigi ka sigo jaabi direct la lamɛnbaaw e yɛrɛ k'a lajɛ e bɛ cɛ min yera a ka sigi dɔrɔn k'a ka téléphone dayɛlɛ e k'a wele k'i ka sigo fɔ comme radio ta bɛ cogo min o faamu ma se ka kɛ mɔgɔw la fiyewu k'a fɔ ko nin kɔni bɛ kɛ mais est ce que n'i b'a kɛ siɲɛ wɛrɛ i man kan ka wari d'a ma mɔgɔ si ma ne kanu ni wari ye sigo ko la wari tɛ ci ne ma sɔnw bɛ bila WhatsApp kɔnɔ
donc ne bi wele téléphone na ni ko be téléphone ta doro ba soro ko nye sigo doke jamana ko fe ni jamana kono na bebo ke non ne tsega sigi sigo nye fo dama kama o ene ka bara wala fitini de me ka mi fo awi me trobu da ka mo kungu laje kle kono o bara yere de nga bara principal ani ki buruju ci ki ka dakan fi bara ifamba yode sigo e nye fo de aw bi se ka famu ka fo adoni benna ani do yere bi se ka tomon no fe sabu ne nga doni kanu de jien ka se ka nyele ni ne sigo fo haklitigi do bi se ka ni son ta ka se ka ke sigo livri haklitigi do bi se ka me ka famu ka sigi ka to ka nyefo abe kala ne o mena ya ke ko ne o dabo de ka sigi ka ke nyamo ma no ne bi se ka sigo do jabi ka soro o be be etama e bi ta soro o la eti wardine mo ne be ni be foye e bi se ka ni son ta ka sebe ne no fe ka ke sigo livri e ka bo die be ma se ka soso e me etina wardine mo o nyo chama dolo bi te bi se ka dolo kala ne no fe ibi se ka trobo kala ne no fe ibi se ka sigo kala ne no fe ne be sigi ka ni tien yere de fo awi wa mati soro die kono mimba dowuli ka fo ne kono ga famu na e ni yoro fo o filila ne ka donu na o te nte dine do de meni doni nuna ni chewo che yi soso ne ka fole dola ala senema ina ka fole mana jira la dono aba fam o me o bebi ke awi aw kan ga doni de nyini de no fe aw mane kanu ni wari ye mo shite wari tigine kunga yi ka sora ma fen fonye fonne de ka wele ne ga ke keme flow ni keme nanu fo vraiment ne nyere bonya o ma o de la nte sigo jabi foni temenanga kala ne o fe donc kala ne o fe ibise ka aywa ti ubla oluka ibise ka son ubla oluka whatsapp kan ni sigo de do o ni ala ya ke ni anziraka ijabi afora ban o ni kone war doluma ka son la senema ibi ka jabi so me kanere wele ou bien ka blane kun ne ka singi jabi dron ayere ka laje abene jalagi ka soro bon barakacha menga de maya balo me ere sa we dron e mana ne wele tuma mi ka ne soro ne ki ka sigo jabi ne sigile no ka sigo kono dron me haglitigi to fam alle bi ga bara la tuma do la ete ne wele ni masoro donc anya fo wi tuko mina donc anye numéro de ma kakor ali bi ambi segaka absiga shigo bla whatsapp fe tuko mina ani ci waraw war mu mbechi ani kungo mimbi la ka appel ke ou bien whatsapp ka ne numéro sabadi aw mena segi ado kan bituni aka fam numéro doye 76 37 99 65 o mi vle o ye aburu ka numéro de ale de nga ci de ye Bamako ale be Bamako niveau la mais ni tora yoro ka ci sama directement au do mais ne ba ci so aba kalama téléphone ko la bi baro kan donc o ye anga Bamako ci de ni bon ni o boray am se ka fo ye fana ka fo ni mi be kalanke nyon fe o mo be bo don mi be nam la mne ken fe o ye Oudou Traoré bon o ka numéro aw chama yo don note konima bengali nga secrétaire ale de ben conduit à radio la afana be aw ka numéro don c'est à dire ne ka ko nunu na ka fo bi tamagi ka warti nunu dom ni ay message numéro quand ma be aka do ka fo clonte fo ite se ka teme olu fe ka tunu abe comme nere parce que ni afora ko ka donner yere de kan ka tinya na bo aga ti tena dla wane yere tena warso sabu ne bi ke bongo no mo ta de kan donc on maka numéro 74 53 83 69 ni mami ni tibla ola o keleno mais ne na le bi nyon kan sika soko ale de bene conduire radio la aba to metu ma chama bon ni abe ne ni mi kuma kan me no be na mo la mneke o de Oudou Traoré donc ale fana ye nga mo jole nya fo nya na chien chama kala ne chama be mulo mais ante beka numéro di awma anta foko aka beka numéro ka so mais ni mo saba minu fleni na matoga chiteme olufe hal ni mako be shigo de la pe ba fe ka shigo chi kana donc ni ma teme nunu fe ni ko ikanere de so amano ko sabe donc aka malitele de flèche 63 90
4781 o ye uduka maliteli aka orange ba bolo wa sabu kan ka koro folen gorow la donc me bela jele fo ka be wali mano ka nyini ala fe ala ka se ka jamana usma an balma nu tumbe ko fe nolu ba an wele ka ciuke anya ye ni wati na u chama ga jamana u datu hali ka bo ka cinya na bo tisera ka ke mba nyini jabaru masafe ala ka dance ni ko nuna ala ka se ka dance ni ko nuna ka adama de u lafia aka to u yerema ala ko kanye aka ala ya kama note abe kumbambe ana ambe kumbambe nyuma sabu mata do akobe kunche chugumi nga kunche chugu nyuma ambo de nyini ala fe abe niveau mina iko binefle ka kuma nde ya nyini ala fe aka dam bima anga na dosa ya ko me bele o yere de kadinye kwa wala aman kalfa nga jabaru masamba kelengele be ka ala be idusukun de la idusukun chugo ya de be ato ala bi ka wele lamne ne jama mo de ne bi kuma be to la wa ne ka miriya e be de tuma be ni be fɛn o fɛn labɛn ka so ma labɛn ni jama niveau de o kuma jama kulu ye tan fila ye jama ka ca mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ nka ala fɛ mɔgɔ ye fila dɔrɔn de ye cɛ ni muso kuma ala ka se ka cɛ ni muso kisi ni bana in tɔɔrɔ ma denmisɛnnin maakɔrɔba kisi a tɔɔrɔ ma a tulo tun bɛ a balimakɛ n'aw denkɛ Karim Sanogo de mankan na ni an ka video la bɛ fɔlɔ de ye 2020 kɔnɔ sabu kabini ɲinan san jɔra n tun ma se ka dɔ yɛlɛ aw fɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka yafa ɲini aw fɛ kɔrɔfɔw la n'an ye gasi kɛ a ka kɛ yafabaw ye aw kan bɛn jɔfɛn wɛrɛ la ni ala sɔnna